अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात को 3 माह होने को आ रहे हैं और बज़ाहिर तौर पे तो सिचुएशन आपके सामने है, मगर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट सैंक्शन्ड बर्बरियत आप इसे कह लें, इसमें रुकावट नहीं आई बल्कि इज़ाफ़ा हो रहा है। हमने पहले तो देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक्टिविस्ट या सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन 3 माह के अंदर उनके फैमिली रिलेटिव्स को भी अब उठाया जा रहा है और यरगमाल किया जा रहा है। टू गेट एन आइडिया असेसमेंट के इन 3 माह के अंदर क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, किधर जा रही है, हमें ज्वाइन कर रही हैं महर तारर, हु इज अ सीनियर कॉलमनिस्ट एंड राइटर। और ये जो पूरी सिचुएशन है इसके ऊपर इनकी बड़ी गहरी निगाह रही है। तो महर, इतना टाइम गुजर जाने के बाद आपकी क्या असेसमेंट है फिलहाल कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? Thank you so much for having me on your podcast, Ali. As you can see from my background, I'm in Dubai right now. I came here last month. मेरे से ट्विटर पे लोग सवाल करते हैं, जब मैंने अनाउंस किया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उन्होंने assume किया since I'm a PTI supporter. I mean, before that, I'm a Pakistani, but they all look at me as a PTI supporter and they keep asking me कि ऐसी क्या चीज़ हुई कि मैं वहाँ से आ गई, और कुछ कहते हैं कि डर के भाग गई. I mean, it's so strange that your fellow Pakistanis think एक मिडिल एज्ड औरत है, घर में रहने वाली औरत, मैं कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गई, कभी मैं किसी रैली में नहीं गई, लेकिन उन्होंने assume कर लिया because I'm a PTI supporter that I would go to another country and announce that I'm in another country. हाँ, इतने बुरे हालात हैं. मैं एक भांजे से मैं अपने भतीजे से बात कर रही थी 2 दिन पहले. उसका फ्रेंड 21 year old was arrested after May 9th. उस वक्त उसको अरेस्ट कर, और वो 2 महीने के बाद अभी तक जेल में है. एंड आई वाज टॉकिंग टू माय नेफ्यू एंड आई आस्क्ड हिम कि वो कब निकलेगा. उसने कहा कि उनको कुछ पता नहीं, बट दे होप कि इलेक्शंस के बाद. मैंने कब तो इलेक्शंस होते मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे. आई एम जस्ट गिविंग यू a picture of what Pakistan looks like to me even while I'm here. उन लोगों की ज़बानी जिनके साथ ये हो रहा है, वो उसने कहा, और ही उसकी शुरू में प्रॉब्लम इशू क्या था, क्योंकि उसका बाप was a PTI, क्या कहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था. तो उस बंदे ने पार्टी छोड़ दी. ही हैज लेफ्ट द पार्टी कि मेरे बच्चे को छोड़ दें किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा. दिस शुड शो यू कि क्या हो रहा है. वो एक पीसफुल प्रोटेस्टर के तौर पे May 9th वहाँ पे मौजूद जरूर था. ही डिडंट डू एनीथिंग, लेकिन ही स्टिल इन जेल. अब ये जो सारी खवातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा राजा, उसके बाद सनम जावेद, आलिया हमजा और खदीजा शाह का मैं इसलिए उनके साथ नाम नहीं ले रही क्योंकि खदीजा शाह इज़ नॉट अ PTI वर्कर और अ लीडर, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए उन सब औरतों को बंद कर दिया गया है उनको बेसिकली, और खदीजा को ख़ास तौर पे उन्होंने लाइक फेस बना लिया है इस चीज़ का कि वी विल नॉट स्पेयर एनीवन. अगर कोई इंसान वहाँ पे था, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे. कहते हैं 100 लोग शायद पूरे पाकिस्तान में हैं जिन्होंने वो फिजिकली हार्म पहुँचाया उन चीज़ों को. कभी ऐसा पाकिस्तान में हुआ है, सिवाय शायद ज़ियाउल हक के ज़माने में जब PPP के लोगों को अरेस्ट करते थे, या बाद में इस तरह की चीज़ें होती रही. पॉलिटिकल अरेस्ट बिल्कुल होती हैं, इमरान खान के ज़माने में बहुत हुई, और मेरे जैसे लोग तो उनके बारे में भी बोलते थे. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लोगों के घरों में घुस के उनकी माँओं को, बहनों को, बीवियों को, भाइयों को, बापों को, बेटों को उनको जेल में बंद कर दें, क्योंकि उनके जो फैमिली के जो लोग जो PTI में हो, PTI छोड़ने के लिए तैयार. ऐसा कभी आज तक पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है. Somebody was telling me कि a woman who's in London right now, her husband is in PTI on an exit control list. उसने PTI छोड़ दिया है, लेकिन वो exit control. He was in jail for a few days, और उसके साथ जेल में कौन बनता है? 14 साल का बच्चा. एक 14 साल का बच्चा जो कि सिर्फ किसी प्रोटेस्ट में गया, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों गए, और उन्होंने पता नहीं कितने अरसे से, I don't know if he's still in jail or not. So the saddest thing about this whole situation is the silence of people who normally
react to these things, who speak up about these things. وہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. وہ لوگ جو اگر پی ٹی آئی کے زمانے میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, جب کوئی بھی اگر کوئی جرنلسٹ یا کوئی ایکٹیوسٹ یا کوئی اریسٹ ہو جاتا تھا یا کسی کے بارے میں کوئی بات نکلتی تھی, تو ہر طرف سے انٹرنیشنلی بھی جہاں جہاں پاکستانیز رہتے ہیں, جو پاکستانی ایکٹیوسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, وہ تھنک ٹینکس میں کام کرتے ہیں, دے آل اسپوک اپ اباؤٹ اٹ. It's so sad کہ وہ جو سو کالڈ ہی کہیں گے, سو کالڈ لبرلز, سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, سو کالڈ فیمنسٹ, جو کہ پاکستان کی ہر چیز کے بارے میں بول رہے تھے, وہ سب کے سب خاموش ہو گئے ہیں اس ساری سچویشن پہ. دے تھنک اٹس پرفیکٹلی فائن, دے تھنک اٹس اوکے what this government is doing. گورنمنٹ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, جو بھی کر رہا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے ایز لانگ ایز عمران خان از بینگ ریمووڈ. باقی سب کچھ ٹھیک ہے, اس کو ہٹانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں. I'm sorry, I can go on forever on this topic. نہیں, اپنا آپ یہ انٹرسٹنگ آپ بات کر رہی ہیں, جو بتا رہی ہیں آپ کی یہ سچویشن, یہ جو ایک سینس آف فیئر ہے اور ایک طریقے سے ایک ڈس آنیسٹی آپ کہہ لیں, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہہ لیں, کہ ایک زمانے میں تو بہت ہی عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ابڈکشنز یا گرفتاریاں, یا ہم متی اللہ جان صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کو بھی اٹھایا گیا, تو اس کے اوپر ایک بہت ہی ایک شور ہوا کرتا تھا. لیکن اب ہزاروں لوگ بظاہر طور پہ یا تو ڈیٹینڈ ہیں یا اریسٹڈ ہیں یا انفورس ڈسپیئرڈ ہیں, جسے عمران ریاض خان صاحب. آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان میں, اس پہ ہی آئیں گے, عمران ریاض خان اور اسٹیٹ آف جرنلزم کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر. لیکن آپ نے کہا کہ آپ کو الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے, مگر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی وہ بس کچھ ہی عرصے میں جانے والی ہے اور الیکشنز ہوں گے اکتوبر نومبر میں. تو آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوں گے؟ بیکاز اگر الیکشنز ہونے ہوتے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہی نہ. اگر سب کچھ ڈیموکریٹک طریقے سے چلنا ہوتا, بیکاز ہم تو پچھلے 2 سال سے یہی سن رہے تھے, ایون بفور عمران خان واز ریمووڈ. اوکے, آئی ڈنٹ نو, بٹ پیپل ہو جو سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, جو پاکستان پولیٹیکل آبزرورز ہیں, they had been saying, they started saying last year کہ یہ سب کچھ 2021 میں شروع ہوا تھا. This entire remove Imran Khan and bring a complete new setup in, جس کے لیے کیونکہ یہ جو نئی پارٹیز بن رہی ہیں, جو نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو لٹرلی ختم کیا جا رہا ہے, اس طرح ختم کیا جا رہا ہے. I can only think about PPP in Zia's time and what happened post Zulfikar Ali Bhutto's arrest and then his hanging. وہ اس میں سب سے سیڈ بات یہ ہے کہ وہ پی پی جس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے آٹوکریسی کا, یا اسٹیٹ ایکسیسز کا, یا جن کا ایون نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹائے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ٹو انیبل اینڈ ٹو انکریج اینڈ ٹو بیکم, آئی مین gleefully become part of the system, جس نے ان کو کانسٹنٹلی نقصان پہنچایا ہے. کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, بجائے یہ کہ ہم کسی اور کے ساتھ نہ ہونے دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ I don't know what they are hoping for, because اگر عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, عمران خان پہ I don't know the exact number, I think 150 سے تو زیادہ تھے, 150 تو کچھ عرصہ پہلے تھے. سو آلموسٹ لیٹس سے 200 کے قریب جو کیسز, 180 ہوں گے, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا. اف یو نو دی ایگزیکٹ نمبر پلیز لیٹ می نو. وہ جو جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ 102 ٹرائلز ملٹری کورٹس کے اندر ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر بھی ٹرائلز جاری ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈیٹینشنز اور اریسٹ تو بہت ہیں, لیکن ایکچوئل نمبر آف جو کیسز جو ٹرائل کے اوپر کیے گئے ہیں, جو چارج ہوئے ہیں, اس کا اندازہ نہیں ہے. ایکسیپٹ کہ پنجاب کی حکومت نے, سیکیورٹی فورسز نے ایک نمبر شائع کیا تھا کچھ جون کے اندر, لاسٹ منتھ, کہ 5000 لوگ پنجاب کے اندر ڈیٹینڈ ہیں. اسی طریقے سے کے پی کے اندر کوئی 2500 لوگوں کا فگر آیا سامنے. تو بہت مشکل ہے بتانا کہ کتنے لوگ ڈیٹینڈ ہیں, اریسٹڈ ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک انفورس ڈسپیئرنس کا بھی ایلیمنٹ ہے, جو اب پچھلے 3 مہینے سے تو نہیں مگر کئی سال سے جاری ہے. مگر اسپیسیفکلی ڈسپیئرڈ جو ہیں یا جو لوگ غائب ہو گئے ہیں بیسکلی, ان کا اندازہ نہیں. اصل میں یہ ایک حساب سے وہ جو لوگ جو جیسے فار انسٹنس پی ٹی آئی نارمل ریگولر ینگ سپورٹر ہے, جو سمجھتے تھے کہ یہ باتیں ہیں, یہ جو ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں, یہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں, لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اور جو لوگوں کو ملک سے باہر جانا پڑ جاتا ہے, دے آلویز کائنڈ آف mocked those people. First they didn't take them
they didn't believe it, then they didn't take them seriously, and they were always very condescending towards people जो कि इस तरह की बात करते थे. एक तो अब ये अवेयरनेस आ गई है कि ये सारी बातें जब तक आपके साथ नहीं हुई तो डजंट मीन कि पाकिस्तान में थी नहीं, हमेशा से थी, और अब सबको इस बात की समझ आ गई. जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ है वो तो एज आई से दिस आई have goosebumps. It's one of the saddest things that has happened in Pakistan in the last few decades, I would say. किसी को in the last few decades को छोड़ दें, in the last few years जब से ये डेमोक्रेसी की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में इंसाफ आ रहा है, नॉट पीटीआई का इंसाफ बट जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं लोग, द पीपल लाइक यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर सिटिंग ऑनलाइन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट. कि बात शुरू, एक बंदे को पकड़ के जो कि इतना प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उसको पकड़ के और उसको उसके बाद कोई उसको कहता है वो यूट्यूबर है, कोई उसकी एग्जिस्टेंस से इनकारी किसी के हमें तो पता ही नहीं वो है कौन, और कोई उसको सीरियसली नहीं लेते. डजंट मैटर वो यूट्यूबर है या वो घर में बैठे वीडियोस बनाता है या जो कुछ भी है. द मैन हैज सिंपली डिसअपीयर्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ. कोई प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं है. मुझे ऑनेस्टली पीपल कीप सेइंग टेरिबल, आई मीन लाइक दे कीप मेकिंग टेरिबल, क्या कहते हैं उनके लोगों के क्या वर्ड होता है, प्रेडिक्शंस उनकी बेस्ड ऑन के क्या सिचुएशन है. कौन सा ऐसा केस हुआ है पिछले कुछ सालों में कि अरशद शरीफ डिडंट why he had to leave पाकिस्तान, वो इसलिए पाकिस्तान से चला गया क्योंकि उसने अरेस्ट नहीं था होना, उसने टॉर्चर नहीं था होना, उसने जलील नहीं था होना. उसको क्या पता था उसके साथ वो होगा जो उसके साथ हुआ. he left the country. मोहित पिरज़ादा left the country. There are other people who are not here. और ये सारे, as you know, they were all pro-establishment people. They are not unpatriotic Pakistanis. They are not people जिनके बारे में आप कभी जिनकी आप पाकिस्तान से मोहब्बत के ऊपर किसी किस्म की उंगली उठा सकते हो. They were fiercely pro Pakistan and they still are, जो जिंदा हैं. तो जो इमरान रियाज खान के साथ, प्लीज थ्रू यू I request the government, I request the establishment, please बता दें कि वो कहाँ पे हैं, वो उनके घर वालों को बता दें. It's I mean disappeared लोग, मिसिंग लोग बलूचिस्तान से तो हम सारी जिंदगी से सुनते आ रहे थे, बट वो as I said कि most Pakistanis didn't take it seriously. They didn't think it was real. They thought है बस मिथ है और इंडिया का प्रोपेगेंडा है, और पाकिस्तान से निकल जो चले जाते हैं एक्टिविस्ट, उनका ये शोर शराबा है. अब लोगों को समझ आई है कि नो, इट्स नॉट दैट. एक और बहुत ट्रेजिक बात जो कि हमारे लाखों केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में. लाहौर हाई कोर्ट सितंबर तक छुट्टी पे है, वो मोस्ट उनको छुट्टियां हैं, उसमें थोड़े से जजेस हैं जो कि बैठते हैं. अब ये जो औरतें जेल में बंद हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्सेप्शनल औरतें हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बट ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 2 महीने औरतों को जेल में बंद कर दो और उनके ऊपर कोई एक्यूजेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई पक्का इल्ज़ाम नहीं है. उनको कोर्ट में जाती हैं, उनकी हियरिंग्स ही नहीं होती, उनकी बेल हियरिंग्स ही नहीं हो रही. उनकी जब बेल के लिए हियरिंग होनी होती है वो भी पोस्टपोन हो जाती है. और जज छुट्टी पे चले जाते हैं. जज छुट्टी पे, अभी मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद एज आई सेड सितंबर तक वो है ही नहीं. पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये तो आई मीन कॉमन सेंस के हिसाब से कोई रोटेशन बेसिस पे छुट्टी लेनी चाहिए ना, कि अच्छा अब इतने जजेस चले जाएं, इतने जजेस. हाउ इज दिस पॉसिबल? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग. इससे आप लोगों को, पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि ये अगर वो लोग जो कनेक्टेड लोग और जिनके नाम भी लोगों को पता है और वो जेल में सफ़र कर रहे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा, तो बाकी पाकिस्तानियों के साथ क्या होता होगा. बट देन ऑन द अदर हैंड इनके साथ हो इसलिए रहा है कि ये वेल कनेक्टेड और प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाई है, दे वांट टू चेंज द सिस्टम. इसके साथ एक और बात जोड़ूंगी क्योंकि औरतों की बात, जो दो दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में पीटीआई की औरतों की तरफ इशारा करके इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की, और मेरे जैसे लोगों के लिए तो सबसे उसकी गंदी ज़बान से ज़्यादा, क्योंकि उस बंदे की तो मेंटालिटी ऐसी है, दिस इज़ व्हाट ही डज, दिस इज़ हाउ ही स्पीक्स.
I was so surprised. پیچھے PPP کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں شہری رحمان بیٹھے, someone I highly respect. She is one of my one of those women I look up to. مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے دیکھ کے کہ وہ پیچھے بیٹھی تھی, وہ باتیں کر رہی. Obviously she was not smiling on his comments, she was talking to somebody and اس پہ probably مسکرا رہی تھی. لیکن یہ کتنی عجیب سی بات ہے. Meher Tariq, thank you so much for joining us from Dubai. So much. We wish you the best of luck. اور Thank you so much. انشاءاللہ آپ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے جیسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ لگ تو نہیں رہا کہ سچویشن کہیں جائے گی. تو آپ نے سنا مہر طارق کو بیسکلی فرام شی واز جوائننگ اس فرام دبئی. یہ پاکستان سے جا چکی ہیں, دبئی پہنچ چکی ہیں, اور یہ جس طرح بتا رہی تھیں کہ ایک سینس آف ڈیسپریشن ہے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, جس کا کسی کے پاس کوئی جواز یا جواب موجود نہیں ہے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے. اور یہی چیز بیسکلی فیول کر رہی ہے ریزنٹمنٹ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد. پلیز کیپ آن سبسکرائبنگ ایٹ ٹویٹر کو بھی فالو کرتے رہیں آپ, وہاں پہ @Ali_Mustafa کے اوپر. مہر طارق کے اکاؤنٹ بھی ہم شیئر کریں گے اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ, اور یوٹیوب کے اوپر تو لیٹ علی شو یو آپ کے سبسکرپشنز اور نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے ہی انشاءاللہ اس جو ہم نے انڈیور کیا ہے پچھلے چند ماہ سے, اس کو بڑھاتے رہیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا اینڈ ٹیک کیئر.